Mga kasimanwaraya rong mga motorsiklo nga naimbulbado sa record nga natabo nga aksidente kagabi sa may barangay Puok sa Banwa, Caraita, Kalibo. Garaya karon nga motorsiklo hay sangkas kaigo no nga ginamanihar ita 32 anyos nga lalaki ag may ana nga ni karang sakay nga 30 anyos nga babayi ag 3 dag-on nga lalaki. Samtang raymat ang NMAX hay ginamaneho ita sangka 31 anyos nga lalaki no. Aton karaman taon, grabe gid ana ro nga record nga lastro. Ita record nga NMAX nga rangas sa lakyan. Kagabi kata matabo nga ni rong record no nga aksidente mga kasimanwa. Hay pauli utangani sa anda kontak karang lugar ro nga record nga mga sakay itrecord nga Skygo nga motorsiklo o galing nga paabot sa area ko si nga ni natabuan ng aksidente hay inagaw itarecord nga NMAX ro nga linya no sa karsada ko record nga Skygo nga motorsiklo rason nga sandara hay magsalpukan. So sa record nga bangod sa impact itarecord nga aksidente hay ninahan gid rong daywa nga driver itrecord nga mga motorsiklo ko si nga man nga ginispondian itaton karang MDRM o Kalibo ag BFP Kalibo para nga nga dawhon no sa ospital ro nga record nga mga ninahan sa natabo nga aksidente para man sa nakaron nga nagakaigo nga pagbuwong ag gindagano sa aton karang Kalibo Municipal Police Station rong andaman karang mga motorsiklo para man sa nagakaigo karang disposisyon. So aton lang gid na mga kasimanwa nga hugat-hugaton kung alin rong settlement no sa record nga ni nga natabo nga aksidente. 107.7 Energy FM Kalibo.